Hello, my name is Jamil Ahmad Tarsalan. Today I am going to give a lecture on the different definition of economics. सबसे पहला है economics is a science of wealth. economics दौलत का इल्म है जिसको पेश किया था एडम स्मिथ ने। दूसरा है economics is the science of material welfare, इसको प्रेजेंट किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। तीसरा economics is the science of scarcity and choice, इसको पेश किया था रॉबिन्स ने। अब इनको अलग अलग तफसील से पढ़ते हैं। Economics is the science of wealth, classical economics, given by Adam Smith. एडम स्मिथ इकनॉमिक्स लिटरेचर का फाउंडर माना जाता है। उसने जो इकनॉमिक्स की डेफिनेशन पेश की उसके मुताबिक इकनॉमिक्स एक ऐसा इल्म है जो इंसानों की दौलत के बारे में मुतालिया करता है। इसको क्लासिकल इकनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो जो डेफिनेशन एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किया था, इस डेफिनेशन के मुताबिक इकनॉमिक्स इन चार चीज़ों के गिर्द घूमती है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दूसरा है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और चौथा है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। यानी इकनॉमिक्स वह इल्म है जो स्टडी करता है कि वेल्थ को किस तरह प्रोड्यूस किया जाए, दौलत को किस तरह पैदा किया जाए, दौलत को किस तरह कंज्यूम किया जाए, दौलत को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और दौलत को आपस में किस तरह एक्सचेंज किया जाए। तो इस डेफिनेशन पर कुछ क्रिटिसिज्म भी आए। द मेन क्रिटिसिज्म ऑन द क्लासिकल definition of economics was as it caused a misunderstanding among people that economics is the science of wealth and wealth is a negative thing. The excessive demand for wealth may lead to negative consequences. Many reformers like Carlyle and Ruskin condemned the study of economics as a worship of Mammon यानी शैतान। तो इनिशियली जब इसको पेश किया गया तो कुछ सोशल रिफॉर्मर टाइप के जो स्कॉलर थे उन्होंने इसमें जो नेगेटिविटी थी इसको हाईलाइट करने की कोशिश की। जैसा कि कार्लाइल हो गया, रस्किन हो गया, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि दौलत एक खुद एक नेगेटिव चीज़ है, एक मनफी चीज़ है। दौलत की तलाश में इंसान के अंदर मादा परस्ती आ जाती है, इंसान के अंदर वहशियत आ जाती है। इस वजह से इसको स्टडी करना गलत है, यानी इसको स्टडी करना एज लाइक द वर्शिप ऑफ मेमन, यानी इसकी इकनॉमिक्स को पढ़ना शैतान की इबादत करने के मुतरादिफ होती है। नेक्स्ट है इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इकनॉमिक्स मादी फलाह बहबूद का इल्म है। इसको न्यू क्लासिकल इकनॉमिक्स कहते हैं। इसका बानी था अल्फ्रेड मार्शल। तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू मार्शल, economics is the study of mankind in ordinary business of life, how to get income and how to use it. It examines the material aspect of human life. तो मार्शल ने जो डेफिनेशन पेश किया इसके मुताबिक इकनॉमिक्स एक ऐसा इल्म है जो इंसानों की मैनकाइंड की आम ज़िंदगी का मुतालिया करता है। यानी किस तरह इनकम को हासिल किया जाए और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाए। तो लगभग उसका खुलासा यूँ बनता है कि ये मादी फलाह बहबूद का, इंसानों की मादी फलाह बहबूद का एक इल्म है। इसके बाद है उसके बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है स्टडीज़ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये इंसानों की आम ज़िंदगी को मुतालिया करते हैं, जो आम एक्सपेरिमेंट में आते हैं, जो रोज़मर्रा के उमूर में इंसानों को सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों के बारे में मुतालिया करता है। कोई स्पेशल चीज़ों के कोई एक अलूफ किस्म का बंदा है जो तर्क दुनिया के बाद किसी जंगल के कोने में बैठा हुआ है, ये उसकी ज़िंदगी के मुतालिया बिल्कुल नहीं करता। प्रमोशन ऑफ द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो ये इकनॉमिक्स का जो इस डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट है कि ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करता है, यानी मादी फलाह व बहबूद को आगे ले जाता है। वेल्थ is not end, rather it is a mean. Unlike the classical definition of economics, मार्शल ने कहा कि वेल्थ इकनॉमिक्स की स्टडी का मकसद नहीं है, बल्कि ये एक मीन है, इंसान की ज़िंदगी का एक वसीला है। इसके थ्रू चल के इंसान अपने मकासद हासिल करता है।
اکنامکس از اے سوشل سائنس، اس نے یہ بھی کہا کہ اکنامکس یہ ایک سوشل سائنس ہے۔ اس کے اوپر بھی کچھ کرٹیسزم آئے۔ پہلا کرٹیسزم یہ تھا ناٹ کورس آل ہیومن ایکٹیویٹیز رادر اٹ ریوالوز اراؤنڈ اونلی میٹر۔ تو پہلا کرٹیسزم یہ تھا کہ یہ انسانوں کی اوور آل ہیومن ایکٹیویٹیز کو مطالعہ نہیں کرتا ہے، بلکہ صرف اس ایسپیکٹ کو مطالعہ کرتا ہے جس میں میٹیریل ویلفیئر انوالو ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کرٹیسزم میں یہ تھا کہ ویلفیئر از اے ویک آئیڈیا، یعنی ویلفیئر ایک مبہم قسم کا آئیڈیا ہے کہ کس قسم کی چیز کو ویلفیئر کہا جائے، کس قسم کی چیز کو، یہ ایک ویلیو ججمنٹ اس میں انوالو ہے تو کلیئر نہیں ہے۔ ویلفیئر از ناٹ میجریبل۔ اس کے بعد یہ پوائنٹ ریز کیا کہ اس کو میجر نہیں کیا جا سکتا، ویلفیئر کو میجر نہیں کیا جا سکتا۔ کوشچن آف ویلیو ججمنٹ، یعنی اس میں ویلیو ججمنٹ جس طرح پہ تیسرے پوائنٹ میں آپ نے وضاحت کی کہ ویلیو ججمنٹ یہاں پہ انوالو ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اکنامکس از دا سائنس آف اسکیرسٹی اینڈ چوائس، ماڈرن ڈیفینیشن گیون بائی رابنس۔ رابنس نے ایک ماڈرن ڈیفینیشن اکنامکس کا پیش کیا کہ اکنامکس اس چیز کا مطالعہ کرتا ہے جس میں انسانوں کے پاس جو وسائل ہیں وہ اسکیرس ہیں، وہ محدود ہیں، اور انسانوں جو مسائل کا سامنا ہے دنیا میں وہ لامحدود ہیں۔ اب ان کے درمیان ایک درمیانی راہ نکالنے کا نام اکنامکس ہے۔ تو اس کا پراپر ڈیفینیشن یہ ہے کہ اکنامکس از دا سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین اینڈس اینڈ اسکیئر مینس وچ ہیو الٹرنیٹیو یوزز۔ تو اکنامکس وہ علم ہے جو انسانوں کی بیہیویئر کا، رویوں کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ ریلیشن شپ کیا دیکھتا ہے کہ اینڈ لامحدود اینڈس یعنی لامحدود مسائل اور محدود وسائل کے درمیان ایک ریلیشن پیدا کر کے ہیومن بیہیویئر کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ یہ وہ اس مینس ہیں جو نہ صرف اسکیئرس ہیں، نہ صرف محدود ہیں، بلکہ ان کے الٹرنیٹ بھی یوزز ہوتے ہیں۔ ان کے بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ اینڈس آر وانٹ آر انلمیٹڈ، واضح بات ہے، انسان کی مسائل، انسان کی ضروریات انلمیٹڈ ہیں، کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ دنیا کے ویلتھیسٹ مین آف دا in this globe is also faces shortage of means، تو they have unequal importance۔ اس کے بعد ان کا امپورٹنس unequal ہے، یعنی ایک مثال کے طور پر لیپ ٹاپ کا میرے نزدیک جو امپورٹنس ہے وہ ایک عام آدمی کے نزدیک اس کا اتنا امپورٹنس نہیں ہے۔ اس طرح ایک عام آدمی کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اس کا میرے حساب سے کوئی امپورٹنس نہیں ہوتا۔ مینس آر اسکیئرس، وسائل محدود ہیں، مینس آر الٹرنیٹیو یوزز، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے متبادل استعمالات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک 10 روپے سے ایک پین بھی خرید سکتا ہوں، 10 روپے کا چپس بھی خرید سکتا ہوں، 10 روپے کو صدقے میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس طرح ہر ایک وسیلہ جو انسان کے پاس ہے اس کے الٹرنیٹیو استعمالات ہیں۔ نیکسٹ ہے اس کے میرٹس کیا ہیں، اس کے فوائد کچھ ہیں۔ کمپریہنسو اینڈ کلیئر، یہ کمپریہنسو ہے، کلیئر ہے، واضح ہے۔ ٹریٹ اکنامکس ایز اے سائنس، اکنامکس کو سائنس کے طور پر ڈیل کرتے ہیں، حالانکہ نیو کلاسیکل اکنامکس میں مارشل نے اس کو سوشل سائنس کہا تھا۔ یہ نیوٹرل ہے اور یونیورسلی اپلیکیبل ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس کو وائڈن کیا اکنامکس کی اسکوپ کو، یعنی پہلے محدود تھا، اب اس کو رابنس نے جب پریزنٹ کیا تو اس کا اسکوپ وسیع ہو گیا۔ اس کے اوپر بھی کچھ کرٹیسزم آئے۔ اکنامکس کین ناٹ اگنور ہیومن ویلفیئر، تو اس ڈیفینیشن میں ہیومن ویلفیئر کا ذکر نہیں ہوا، تو اس لیے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اگنور کیا گیا ہے۔ اٹ از بوتھ آرٹ اینڈ سائنس، یہ سائنس بھی ہے، آرٹس بھی ہے، صرف سائنس نہیں ہے۔ اٹ کین ناٹ بی نیوٹرل، یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ اسکوپ بیکمس ٹو وائڈ، تو اس ڈیفینیشن سے اسکوپ اتنا وائڈ ہو گیا کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اچھے ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔